आपण मैंने पूर्व पार्टी देखिथिले नंडा आमर परमाणु बम छाड़िबा परे ताकू तार सांग मैंने बहुत मारुछंती। सेही समय महांती को गोटे कॉल आसुची जो कॉल रे थिले रॉकी। आसंतु देखिबा आगो को कोन होउची। रे रॉकी नहीं कि चौड़ी मंजी सब धरिक आस चलो चलो गाड़ी चलो ओम जय जगदीश हरे। अरे रॉकी एते दिन प्रयास कोन चिन्ह न जानो तो भाई। अरे मो बस कोड आंछ ना नहीं रो चकोले आसी जे पिलाडा भितर नो ओहो की गरम पांडे आनो पानी कछु भी आगे चढ़ी दे मो डास्ट नोनु ए साउटे संभाल अरे से छेरी गुड़ा सुकुतला तो तार को एडो बड़ पिच्चा जी पिच्चा करता सब बड़। अरे साहू ए चोडी को देखु जाऊ नंडा पर रुपार चोडी पंची ता बळे एटा 3 जण गली छी रुपार चोडी पंचू तू तो मते देखि चोडी ए रुवे तम चोडी गरा सेतल थाउ ता पेटरे अंडरे मुसा डीजे बसलानी के कोन नंडा को कैंटीन खाय गाडो रुवे ओकर बा ओळो जाउची। Run. कौन है लाबे मूत्र विसर्जन करियो जाइतिनी जे नाल गाड़ी गाड़ी धरि आसी ए दास को को जाबे ओ नाल चक्रे पिटियो। अरे अरे मोबाइल रे बड़ा आईडिया है कौन बे धकुसु कहार कौन हबो नाई बे साला मते के तले धकुसु केला बे ओ माटी मते दबनी कौन दबनी बे अबे पेरे मो अबे सत्तर के कहूची की मिछ खाली एक्टिंग करियो हो हो ते लालू आसी बेला बेले को मते कह दो मोबाइल टी गामु जे टावल को गोडे दियो साला खाऊ कहू आउ ठीक अछि। अरे पहले सीढ़ी बाबे ए बालुंगा दले अबे मो मानिया काई बे कौन कहलो वो डैश टा कहली बे मो मानिया काई बाकी मानिया केते टका तोर बाकी अछि बाबा मो कैंटीन नु बरा खाई खाई 5532 टका 75 पैसा बाकी कहछो अबे केबे दबे मानिया दिन आसियो तुमको पैसा रे मो खासु कर देबी किंतु एबे मो पाके पैसा नाही। हां अबे कोन खासु करिवु हां खासु करी हाथ रे टेडो न तमे जदी मासु ना उतर माजी देबी हां हौ अबे हौ माजीबु असी दासो काई दास अब दुख सुख करे दक दक होची हां हम केते बेले हेले जिबार 2 सेकंड लास्ट टाइम देले शेष समय रे ओ चालू देखि जाके देखि देगा सा तू के मैच रे मुआ आज एली भाईना कौन करे आज आसु आसु देखुन कौन ऑनलाइन पिलार अवस्था देखुन भाईना ता हार्ट ता चालुनी अरे सोला तेरा बाम पटे हार्ट रे डाण पटे कौन देखौज रे नाय मा भाईना तार 12 घंटा एपटे धक्का धक्का 12 घंटा सेपटे धक्का धक्का कौन करिया अरे अरे ई बु छाणी छाणी अरे पानी दे बेटा को फैन स्टॉप आ जाई पानी अरे दास सत्तर को तो दुख सुख हो जाई अरे टिके दक दक होबे भाई ना तार पिक्चर धरे छाती बस सब खाली दक दक होची देखिए बहुत दुख लगिला रे एबे मोर मानिया दरकार नहीं एतो तू जा इच्छा ता खाइबू जेते दिन बंची थिबू आ मोर बाकी दबा दरकार नहीं हां भाई ना देखिलो मु कहतला ना भाईटा भाई बढ़िया लोकटा
ଆରେ ଯାବେ ସେତେବେଳେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରେ 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 ମାନୁଛି ନାଳ ଭାଇ ଗୋଟେ ନାଳ ଦୋଷ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଗତରେ ସଂସ୍ଥା ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଲୋକ ହେଲା ଭାରି ବଢିଆ ଲୋକ अरे पेले पुआ मो मानिया दबनी बेली मते एक्टिंग करथिलो कि रे सब ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି ଆସିବି ମହାନ୍ତି ଯିବା ଚାଲିଛି ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଭାଇନା କହିଦେ ନହେଲେ ଭାଇନା ଚାଲ ଚାଲ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି ଆବେ ସାରା ଭୂତ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଯେ କହିବିନି ମୁଁ ଚାଲି ପହଞ୍ଚିଲା ନାଳ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆରେ କଣ କରିବା କଣ ରୁମରେ ଭୂତ ଭୂତ ଆସିଲେ କହିଲେଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦଉନି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଡାକିକି ଧରିକି ଆସିବି କି? କୋଉ ବାବା ବାବା କୁଣ୍ଡେଇଲି ରକ୍ଷା କର ବାବା ରକ୍ଷା କର ଉଠ ବସିଛ ଉଠ କଣ ହେଲା ବାବା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଯାଇଛୁ ବାବା କି ସମସ୍ୟା ତମର ଅଛି ବାବା ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମକୁ ଗୋଟେ ପିଚାସ ପଶି ଆସିଛି ବାବା ସେ ପିତା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଭସ୍ମ କରିଦେବି ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ ବାବା ଆସନ୍ତୁ ଚାଲ ବସିଛ ଆଜ୍ଞା ବାବା ଏ କୁଣ୍ଡାସ୍ତ୍ରରୁ ଧରିଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ବାବା ଇଏ ହଉଛି କୁଣ୍ଡାସ୍ତ୍ର ଆର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଠିଟା ସୁଲସୁଲ ହୁଏ ଏଥିରେ କୁଣ୍ଡା ଯାଏ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦବ କି ଶାନ୍ତି ମୋ ପଛ ପଛ ଆସ କୁଣ୍ଡାସ୍ତ୍ର ମତେ ଦେଇଦିଅ ଆରେ ଶୁଣେ ବାବା ଆସିଲେଣି ପରା ଉଠୁନ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ବସିଛ ଉଠ ସବୁ ବାବା କୁଣ୍ଡେଇ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ତମର କିଛି ହବନି ବସିଛ କୁଣ୍ଡେସ୍ତ୍ର ଧରିବ ଓ ମୁଡୁ ମୁଡୁ ଚୁଡୁ ବସିଛ ଅସ୍ତ୍ର ସହ ଖେଳ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଖୁଜିଲେଇ ଦିଅ ଓ ସେତିକି ଥାଉ ବାବା କଣ ଚାହୁଁଛୁ ବସିଛ ତୁ ବାବା ଶକ୍ତିରେ ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବାବା କଣ ଏଇ ତୁଚ୍ଛ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଡେଇବ ଫପାଡ ଏ ବ୍ୟାଗକୁ ଓ ବାବା ଏ ନଣ୍ଡା ଉଡେଇ ଦିଅ ଆରେ ଯୋଉ ପିଲା କଥା କହୁଛୁ ଏଇ ନଣ୍ଡା ଦେହରେ ନାରାୟଣ ନାହିଁ ଆକୁ ଉଡେଇବ ବାବା ଏ ପେପରଟା ଉଡେଇକି ଦେଖେଲ ପେପର ଉଡେଇ ଏଇ ବା ପେପର ଉଡେଇବ ବାବା ଦେଖ ସେଠି ଉଡା ଚଢି ଦେଖ ଉଡିଲା ପେପର ଉଡିଗଲା ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋର ଆଉ ଏଇଠି 10 ସେକେଣ୍ଡ ବି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତମେ ମୋର ଶକ୍ତିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଠି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇବି ବାବା ହଉ ବସିଛ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ମତେ ଲାଗିଲା ତମ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି ନହେଲେ ଏଇଠି 10 ସେକେଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ରହିନଥାନ୍ତି ହଉ ହଉ ଓ ମୁଡୁ ମୁଡୁ ସୁଡୁ ସ୍ୱାହା ପକେଇଲା ରେ पाउडर
ଭୂତ କୋଉଠି ଗଲ ବାବା 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 ଭୂତ କାଇଁ ବୋଧେ ଭୂତ ପଳେଇଲା ମଟରେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ରୁମ ରେ ଅବଶ୍ୟ ଭୂତ ଅଛି ଏ ବୋଟଲକୁ କିଏ ଏଠି ପକେଇଲା ଡର ନାହିଁ ତମେ ରହିଯାଅ ଚାଲ ତୁ ସାଗରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ରେ ବ୍ରସ୍ କରୁନୁ ବୋଧେ ମୋ ଦିନଠୁ ତତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। କଣ କହିଲୁ ପଣ୍ଡସ୍ ପାଉଡର ଏଇଟା ମୋ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଏଥିରେ ଅଛି ଆକୁ ତୁ ପଣ୍ଡସ୍ ପାଉଡର ସହିତ ଲଗା କରୁଛୁ ଯା ବୁରା ହେଇଗଲି। ଗୋରା କଣ ହେଇଗଲୁ ଦେଖିବୁ ଏନେ ବାବାର ଫଳ କେମିତି ସେଇଟା ତତେ ତାର ଏବେ କମାଲ କଣ ହଉଛି ଦେଖିଲୁ ତ ମୋ ଭସ୍ମର କମାଲ କେମିତି ଏବେ କହ ତୁ କିଏ ତୋ ନାଁ କଣ ତୋ ଘର କୋଉଠି ତୋ ସହ କଣ ଘଟିଥିଲା ହଁ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ କି ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।